bona nembavi haukanga mjua ukanga sina muda rangwi kande tarehe 15 ya mwezi wa Oktoba rakano ne zahabari kao zijiri harumashesi wa Shanzuani yimkinishi haukaya ye serikali ya daula wa abua enquête ikawe enquête hiyo Oscaleonu ikonfie lo juge d'instruction ya enquête hiyo iwasili daraja ya ukaya i habsi ifungu wo imuhafidh ya kaya harumashesi wa Shanzuani ya votewa hadzina la Dr. Abdou Salami Abdou ikaya de mwezi 25 ya Oktoba yani siku 10 baada ya hii insurrection yafanyishi harumaye Medina ya huyo msamdu ya juge d'instruction yani kiwa dossier yenu haende na mfunga hamuda shakartu jo muda ngojuka hindini we Dr. Salami lamjua kwa wanwalo harumwensi yenu owinjini hao wakautsa hawajue banu Dr. Salami ngemruhinri yabo ambese wakati daunu ngarju sana rimunisheni mbavi izo ikaundo razihunda rangunde usiku ikauri wonana dasinae waswili emakatianu ikao dordio nayo Dr. Abdou Salami Abdou ikawo hazalihana harumashesi wa Shanzuani homjini bandani ya Maweni rengeze wa maana za gouverneur baada ya votewa no kazi wa hedesi wa Lanzwani shanyonsi pia haswatan danyi watangazaji ngamjuao ye position ya hahe ulawana ne mabadiliko ya sharia ikao ya tulonziani ne rais wa daula na serikali ikao ndo yatendea yensi wala hizo tinungu ikao haparozi sahazi dzihe hakauzamba wandu wakauzijua ukaye mwengoni mwandu ikao wakakinyume numbadiliwa wa sharia alinstar sawa no wananyawandwa jina waliunga zijaleo bambe sema halara haratu joka bafungwa wanumu ali ndi horara tujua karsujwe kangwao ngamjore shereziza sha harumashesi wa Shanzuani na shesi wa Shangazija mjuanyo nsipia uka haini bahanu bakamru yakahambati jau ya wila vimu ya mruo yafanyirwa haini tartibu ya habsiwa no itiketi jau awenge baada ya he sharia shahambashi votewa na nyinyo nsipia mjua ezajiri mwezi mengomiraru ya juye Dr. Salami hapara wakazi wa shesi wa Shanzuani haruma manifestation homjini mtamdu ili wende wafanye sitting iyo ndo mparo ya para njohe shereza banukaya mparo huo wakati kaundo ya ufanya ushangiriwa no ilewo ya hambwa dianikwa zezo amana hamuda we administrateur ikao ndo ya nomewa madama wonde akamwanzi si jimla wadarinaja wonde mndo ya shangiri ya mpango wonde ena Dr. Salami bo ya parwa Nzwani awambia ukaya Dr. Salami hazamba hazikubali ya ukaha finance hatoa mapesa ili ya mapesa hayo ya ruhusu wandu walio harumwe jimbalina mbali ya Nzwani wabahiziwa waje mtamdu haruma ye manifestation ya amaniyo manifestation ya ujei proteste i conteste contre ze mesures kaondo za rengwa nezi ya juu hizo ndizo yamba hafanya ironi disori ija ukaya ila mwezi 15 raha lila bunjilio la tsawali je lifanyishiha le jafanyishiha eza mkinishendi ni harume Medina humjua mtamdu ngabondo wa rohana bunduki wa walisa ziasi imkini hauka abafariki na wandutseli le dhambi hilo lirengwa ukanguri halo kalila lola hai yabo izo ndizo kaulinda ya mahakama wende wahambe uka ekweli le dhambi lala hae au sila hae yo mparo ya para ukamparo wahenda ndio waliseziasi au ukamparo wahenda wanrende watoe fikra wareme fikra
umuhima wa hatu vahanu warshangaza lukaya woi mtukufu yani nki wazedhamana hamuda yende seshesi washanzua ni madama yende akamanzi si jimla ikansu jitrompe wa haruma ye guvernora yanzuani ikawa yende akausarifu ze mali hizo hakubaluka yeye haka haruma ze nungo hizo na wo yeye leo hata leo inu kati yenkie parce que hakautaha yani kiwa zedhamana wa haruma umwendeso wa heshe isiwa shanzuani izoromba Mwenyezi Mungu ikavan kweli ngarsa hauri juwe zenungu ikaondo za ajiri haruma shesi wa shanzuani ngaromba Mwenyezi Mungu ka Monsieur Abdallah Mohamed ikao wonde yaka mwanzishi jimla iho Daril Naja ya paro yanende ishiliwa haukangara aminiyo ya ukaambesezo ya johamba na juru husu wanru waelewenro zanoweka wondo Dr. Salami ahamba do yafanya madama hamba hapara wanru wende harumwa manifestation nezajiri ndongozi ndwa jina ikawi yeye nguhano kazi ngo hizo kajazi panga wala kajazi jua wala kajazi chini ya ngazi kajazi chini ya mvu shaisho ya para wandu hawapara harma manifestation ikawe kauladi mikeidungana na sitting harma place ambao mroni malheureusement hata ila manifestation kijafanyishiha hawala wandu ikao ndo wahenda wakawalisa zila bunduki wa imma hizo zonsi pia izamkinishiha lukaya hahabsiwa izamkinishiha lukaya zila dhamana ikao ndo wakazi wa heshesi wa shanzuani wa mnika zirengwa kazijaniki wa mrikao sharia shiruhusu shaziniki wa mrikao yezi wanza wa hokaba ngarjuzisa ukababa no harumweti ya hatu yebandini dosi ku sharia shijoka ujwa shirumishihe ebano shendona ai harumweti ya hatu eskrede ze sharia dezi lombi hawana damu de sauze sharia ndo wazende sunai parce que rekande shahamba shivotewa mwezi mengomiraru ya juillet rekande shakaya shavotewa 2001 shaje shabadiliwa 2008 au 2009 ze sharia hizo mtu aminuka zonti hizo sharia ambi amdhani hama warumia ze sharia madama ngwatao he maslaha ya hao shakwa tusaone sharia ngono maslaha wafanye hizo waona nobora wa arekebishe hizo waona ukando maslaha wazidunge. Donc leo ye wandu walo harumwetsi inu nana walo bonzi wakomwishiri ya Dr. Salami ngabwandu wajotsa hawajoka even Dr. Salami gendahu amjumjibuni mwambenu ka Dr. Salami ngemtsa mdu enge haruma prison hafungwa shantuje kange haruma prison eza hangu mimi simwaswili senavo namkera demna ngababe shoba hashinu nshukuriye wandu walio haruma mahkama yalomtsa mdu yanzuani parce que zetabunzo nao haruma dosiara isambi hunungazija sidofikiri hame katsende nzuani ngamjona nzirora hanizo madama undo wa hensi yaweka uladi mekanga bondo ngonziro avokazo nonga zija ya sende nzuani hedo ndunyangu shende yaunde zilonziro tsena rahana zila bahinga mwambio nukayatika agreeablement surpris yenamna na heda nzuani na hondana na ze facilités zonsi pia za ujwani wone le gouverneur Salami hauka vanonlio vanu tifanya iliko para lettre de constitution iyo ndio njulizao ye juge wa ukanga mwakili mrufulani ngamine mwana ma confrère wahangu mwanzani wangu Maître Abdoulatif Abubakar ikaundu warufanyo hazi wazima nzuani simambia ukamanzo nje nzuani ya juma yabo ngamanzo yemfumo nsini mwone gouverneur Salami na mina we nikao hebo jioni nreje anambia kanibeshe lettre de constitution tifanya tiskane timbeshe hohenda nzuani tihundu hate permis de communiquer ya hundu husuni balie ni mwasuli gouverneur Salami ifanyiwa ahla wa sahlan
tiro habo tidunga na Metra Abdulatif riwasili uharuma lebehe wala gendarmerie haukawa undwa jokornike fursa ya ujware nderenda muone nguju mjaza khairi ya komanda wa brigade de recherche ulo yao hari renge hasalama salimina ridungana riwasili obahanu gouverneur Salami aliyo rihundunga bo jeshi lo yao riwaonesa ze kalite za hatu riwaninka ne ruhusa ya ujuari njie rimone marhaban bikum haya namjie udkhuluha bisalamin aminin rinjia rikansida sina gouverneur Salami rirongo wa hata ikaula adimure nrafanye kopi ya he dossier ya juji haripara hambana mjemfanye kopi ya he dossier riro harambia wala ukanga rendo rafanye kopi ya he dossier ngardure jei render fanye kopi ya he dossier ridire jei bisuhula rikansida sina ya borongo wa hata mimi tskauro habo ileteo za nanturi ya saa 8 njaona jeshi mzima jana ndio katsengela iko bamanzo nikensi nishile hizo mambao Mwenyezi Mungu shahidi abonge ikaya waziri wa mahakama hashukuria mwana Abdulatif ye point de presse ifanya nzuani mimi banga mshukuriwe mahakama ya nzuani na beho kaya wa ndwendesa mahakama lumtamdu wanwalio moroni wasani warengembapo mfano huo tena parce que vane karamba ukazi habari za mahakama huno kama mimi personnellement puisque mide ulo vise harumwaze ngozini wandu ambao kanga mdewensi hangu ngamuhara yole kalima hilo nsude yensi hangu kanti nansi nyirwa jina shanga mambo zenongoze ndo nziro ikaone zihundra mndundwa jina yeziona kujwambe banu inutsije ekaleo walonzuani wanifanyila ze facilite hizo wansahilisha ngamjuzi hizo eza barinu lingazi janlo na uziro na hunu ntu aminu kanga minamba comportement yendo kinyume ni onabala redanzuani ntu amin wala mimi njaparo fanyilo remarque yo kabanu wewe ngana comportement bi anu kadha sende nzuani hizo zijiri ngamwashukurio walo iho wafanya zahaziza hawe namna za ikaundo za stahikizi fanyishihe ngamingazi ijanga monotabula adimani koze nambe zongozi nunga zandona hii abenge wananyansi ikaundo rebahati walone mahakama harumashesi washanzuani wadesao ngamwaferesheyo na wabushiria uzade haukawa sahilisha harumazi haziza hatu iyo ladima rizishukurie jamu kuwa nwalonga zija warizinga manyao no chinaze virguili no sereze viisi no funguwe sawanzao ladima ruwambo kangwende soze hazina ino asani warekebishe haukabanu mime katibuli wati ono sambi badi yoti ndo injo humbudi yabo jamu kubona abuli wanaona salami yoti ndo ya mbudi yabo nge yabo sha umwe sende sifanya hazia hangu bati nabata abu itoka uyonti sirejei wala kabati mru mzima ulonzuani hata mbese yatu husiwane dosiri ya jokate nde hiyo imba tabu ilova hindrini ya ujua zenongozi ni monsieur le ministre zijue zifanyishe hebo kwenu nzima ze sharia nzima ye particularite liyo nzuani hindrini ye zatongeza zinu zilionga zija hindrini awenge nyimnishidia au hamjoka unishidia harma ye hadithinu ngamwambia ni uka mimi ti adui wa hensi ya hangu wala mimi ti mru wa upuensi ya hangu sheo sena ikanga mru wa pawensi ya hao sheo timzima ndami haukamia mjokensi ya hangu da inu haine zijoka ujiringa zijohunjiri ya bana shikanga mru wa pawensi inu sheo do wanru wafanya undrongo za tudunga sharia watongezao ka mimi avoka nijenambe ukaza ngozi nkazi jadunga sharia na ungu ajua ukenge kwa jafanya za nungo hizo wallahi kana joparo amba bafanyisha nungo za tulunga sharia wandu wapo wensi nushe ushatsi ndami no atoreke besha za nungo zendendo wallahi kam joparo nishia nambe ukabala tende vwajo sitabishiwa vala tende ndahu bini sitabi ntino paroza amza ngoje kwa mrusi watifanyeza hangu aba uo wafanyeza hao ngamwishia ushahidi wana heda nzuani na tuanda na taabu sizamba bana jamaa kwengeti katsene nzuani tuanda na taabu nsojo zamba yonde haze hangu nsujue kayo kalite hosoni mwangu wala nsujue kayo defo shay muhimu ndo kaya zinu hazi boko haini mruga namba byahe afanyao wala kabati mrila dimoya nje harma hazia he mwananya heni mnasofanya mbabe ha ikawe wewe dhamana fulani ufanye mbabe haho mime dhamana hangu nganzo nifanye mbabe hangu huja hunjabo hariba ngawe na yezi hunibalilia nsifanye mbabe hangu karadhi shadadi mabwandwaria ngamjuhamba ngamkozo
ambe sensina nchila zo remansoma shanga mtu ambanga mkozo. Donc yone point ya kamuhimu haruma umbiroha ngunzuani ni sane ni mkuu wa Komoro waelewe ukanga mfeze parti harume ma avocat ikaundwa wakilio son excellence le gouverneur Abdusalami Abdou ikao nge haruma mfunge ngasi yabo ngarendelea na ulindi ya rijue hakimu wa matafiti ulone dossier hiyo engujo kaurambia ukangu mwishiliyo ndini garjo henda ye harumwe dossier yinu yengarjo ka evolue na mnaje o harumwa zenu wika ondo ya tumilwa ozo izo ngarjo zijua ekare ende hosoni mwe hakimu hende hamwishilia wakati huo ngarjo fanya ndongo hindrini izo ngarjo la wana baada ya hakimu huo hende hamwishilia hajua zenu wikao doya hafanya hajua zenu wikao nguhano ukakaja zifanya anketi iyo ndi alavimu ijambe ukakweli shetendo shinubane mroi hashifanya ngarimbe hawende ya hukumlo hawa shetendo shinunga ruona ukemroi kajashifanya ngarsun beha yendende ya hukumlo shale o wandu wafanyao extrapolation wa tingohe hantuka bala salami hafanya ngo kadha abo ngela dumede ya hukumlo rijomba Mwenyezi Mungu sonti pia heni mreba kiarme place ya hahe ye dossier nini kiwa juge d'instruction ye juge d'instruction huo yendelene haziahe mgwe mwasilishe mwafikishe ifanye namna ikaondo ya stahiki hata umwisu wa instruction yahe ndi arande decision ye decision hiyo rijerjue enge joka hamba hindrini o haruma ze fait ikaondo zireproche wao le docteur Salami Abdou ngamjua ukaya harumaze hazi za gouverneur ikaondo ya nikiwazo no aminifu wa helete le emaraia waishio harumale si walanzuani izo hazi boko ikaula dhimike abasayinu voya fungwa zijua zifanyiwa ni mru ya sharia shehansi hausikitifu rijari hunro harume journali ya ukaya yeezi ya juu wanome mruparo administrateur provisoire ye decision hiyo garomba Mwenyezi Mungu kangejo atakewa parce que hiyo decision ri amini ukangendo kinyume na sharia ili arendere ndaishilie mahakama zenugika kaondo wajoka uzamba o haruma wa mtsunguo wa hemri kaondo ya nikweva mana yendese hamuda shesi wa shanzuani vatina ukanga rjoka ya umuda unu ngojuka muda hindrini ngamfikiruka ya ha mukhtasar mufid simone sanimbavi ze habarika ondo za renga le docteur Salami ngamjua ukanga si harma dossier à instruction le dossier kao gasilié par une obligation de réserve ikao ngamjua kamru hamanda ni aminio ya kamarambo menji ya kazi wanoya sonye parce que ngamabozinji zitojivia waruma wensi inu noti za upwasheo shando tu hambai zifanyi hao hana mneto tindio yabo msiwa ujani dobu ankade na babala bala na wanike bahati ya ukawa ndenge wanifunge na watonifunge kawajibiwa sha yabo tika umone sani bref zenungika ondo za vira baina ya mwezi 15 ya Oktobro waswile mwezi 25 ya Oktobro le docteur Salami gouverneur wa shesi wa Shanzuani akauja yafungwa halafu abasayino ngarjori dinde rijue jujulo ne enquête hiyo engejo kwa waswile daraja hindrini yengujo kauri para usiku hindrini mimi tsanzi hanyumeni njue juji hu programme interrogatoire ndini sijibula tambilo karaha yabungar subirio rilinde rijue walo hunwe sawarenge mezimera arungwa tsaho imine eski yeye bahengujo renge mira rusa hemine eski ngujo ishiriwa kabula hemine izo Mwenyezi Mungu ujua no waloneza dhamana za hendeseze dossier hizo ngamjozi yabo pour le moment ekabaja suala au harumaye hadithi hiyo arjo sana rilijibu haini namna ikao ndo johuja ili riunishie zaid emaraia wahensi hatu ikao na pupa na hamu ya hanza wajue ukaya ye gouverneur mzuani hafanywaje baada ikao ndo ya lengwa ya hapsiwa ne ezi ikao ndo ilio harumwensi ya hatu ngamumshukurio nyonsi pia na omba Mwenyezi Mungu ike harumponsi unu ziongozi johambishi habanu zishinde zivire ha namna ikao wangonsi pia ngwajohelewa. Shukrani.
Kasimu Mure RSM13 Sukala la mandula kwanza ni juu haukaurone sabundondo kaya Gouverneur Salami hendena honesa makaulu au hafanya bunjilio au harongoa hamwa radio kaya hajuhanza uwanzuani wende na ufamandamano ili watahe amani ya yonzi abunga joka badila rongozi njabo karungabo ukaya des votes 2021 na Salami hendena urungwa hamba ukakaja paro hamba rungoja zinu harumo msirajumo omtsamu yabukarele wando zerongo hazamba mahale koti mtsamu ikarele wando wakati Salami yako hamba leo tsainu wede avuka wa haya ngurune sokaya Salami hazamba shaka jambazi nuzafanyia yabungora na sokaya yes serikali haungabo wangu ikawa anticipe ili warenge Salami wa mteprizo wa profite wa njia ikawa dihoza bundukiza kodiha ili Salami wa mrosi na kabula yabo wa anticipe ekarele wangu ngo wakwize hawoti ngo aho izonizo mema tamimi bonesha wambabo abesa zerongo mbugono kaya ila serikali haungabo wangu ikawa anticipe ili Salami ya tula prison kadabili samahani kwezi kwanza ni jua haukawa mbarungo ikawa ngizo muhimu yao ikawa haina mkomori bujozo na mastaja haukaleo handa mimi ni ishi yao suswani demavuka wa hato ukase mara yase ni wanzo sitohamba hunesokaya imahakama ya nzuani woyaferesheo namne kao wa urenga yabakuja wafereshoka wa usaidia shawafanyaza rungo hena mna ya ladhi hata ushindi woneklia wao ufanyaza rungo zao hurejei watinokaya ukana difficulty hunzuani yabongora nesokaya imahakama ya nzuani ngayo mema haku rani ya ngazija rani ya mwali katujwa bara kujenda yabo hena ujoka na problem aba yabo keri ende nzuani haukaza mungizo aningazendo haki rana hunu ngazija lode la vie yara rusa bananza ni wangu na kwanza nuzise ekutimhara yokaya haina rongozi lonzero nsijua urenge suala ya Abdalla Mohamed Sani ujango rengo suala aba ya gouverneur kutimhara kango rengo risk harma dossier kango zonene zijotsongeza maudu ruseshoka kutoneha marhaba na nadisehe la rab Kasimu leo kadwa bilu nusole swala hilo haukayatika na conference le select au mwezi wa juillet kanso shela na hii baada na hondana na muhima harumwe dossier rais Sambi hunusale swala hilo tihujibu amrudini lijibu leo tena handani ndo kaya mimi mitido Johane Rosha mru na mwendele ni mrole nkabwa nina mwambio kaka radhi njenu wakili Rais Sambi hajibiwa yansahe nikavuka wahahe Amedasan el-Barwan Dr. Shakur wajibiwa wansahe nikavuka wahao na mlanao Dr. Salami ungenzuani hajibiwa yansahe nikavuka wahahe wandu walioko Mor Telecom ambeseka wa consulte telefonia hangu bonjoka ngangali wao ngwajuo no kawa ndo unipara hawa ka unipara ensuado kana telefoni zojwani pare abonge abo handani doka mimi njajwa njivumbihe ninambe namnikeze dossier hizo doka na baraka ni mwakilini omwisonje na bila mfanyo hazi niketsilibwa sijao wowo wataua wanikeze dossier za hao ni wakili eske mimi leo bona tsaha ni mruni mwakili engani wa ujwana bensurenge dossier haho hauna benga mrengo ngani wa ujwani hara e dossier na bensurenga sharia shinruhusu shabo ekati hara dossier za mansurenga ngilla di motsena ntowe na sharti ka dossier non surenga sibabu nungo kadha basi henamna ni wanauza nongoze ndo harumenti ya hamu nabona ba ukati somo sharia njendu mishihensi ya hamu msujwe kanga jua nika faida wo wanrenga msujwe kanga jua nika hasara share ankli ya hangu
ye droit na hangwa si somo ni rumiao njajo jua wandu hamanda wanu wansaha wanambia ukangwa tahoni wa wakili ekanga monoze nongo yambano wa reproche wao zo na bensu henda lazima nende parce que ngamwestime ukaensi ya hangu ngiladhimoni rumishihe na wao mara ya hensi ya hangu ngiwaladhimoni warumishihe eske ngamjoka warumishihe wa hunde faida hizo ndizo ni ombao shikazi warumishihe wandu khasara sabuti tekeleza uruma wa hangu ne mara ya wahensi ya hangu haone mrulo ndo harumwensi ya hangu ya nsaha au mrulo harumwe dunia ya nsaha kani mwakili eske ngamkure risk parce ambe ukanga mkure risk ya wale ngamrudinza mbetse na ukanga mkure risk parce que mambioni bano relio bano ya ukaya njahunda mru yanshangaza alhamdulillah kambe semru ya juje bana janshangaza nsujumshangaza nsuje kaendrema tujoshina ndibe shemda juje bana nshangaza bange na yezi nsujumshangaza abunge abungu jonifunga shanga mjeleo ngamwelewa mimi ya ukaya ngabo makalima menjia wao harumwandu walonezi ikawa makalima hayo ya uonesa ukaa mimi ngamwadefie banga mrengoze dossier hizo badi wa mara ya walo harumwensi inu na harma sharia shahensi inu shamba ukaya heni mrunge na haki ya udafilwa ekawa wakati huo uja ya warangu huo watamani mimi ni wadafin vangu mimi sijionesa ukayanga mjo mdafioni ya weza bakisha hizo ngarjuzi ni kamungu vanu hunu duniani relio hunu sonti pia heni mru hajua siku ya zalwa bal kabati mru hujua siku ya joka huenda wale sababu joka humtoa donc ikaya isababu nge joko kanzo dossier zinu hizo ndizo mgu ya mumba shaye hadithi inu ze nongozi ni kaundora ni kwe fursa rendenizo lazima ngarjo sana rifanye ya hatu rijoshinda no bora ri avance hujana suala la handani la ukaya baba nuhunu nzuani ya mahkama ngayo mema rahana ngazija karadim sijibule suala he namna hiyo hilo wajojibunde mara ya wakomoro mimizo na hamba tionesa ukaya wakati na heda nzuani harumwe dossier Dr Salami sikaya agréablement surpris on adjectif na rumia yani si uhondana na furaha nkuwe namne ka undo na rengeshea harumwa zeno ngozila hahinri ya baba hatika na comparison ya ufanya simone sanuka hunungazija ngamina dossier ya Rais Sambi ngamonoze virguli neze nukutwa nchini mwa ozoe kama nzone na muone na nzuani ngamina ya Gouverneur Salami badi sishangaye namne kaundo zenungo za henda ya mwanama Abdulatifu Abubakar Hussein avoka ulo yihore fanyo hazi wazima mwe dossier yinu hakafanya point de presse kabla nejenda nzuani ye waziri wahe mahakama hashukuria ya avoka huo baharongo wando tisa wana maavoka walongazija wamenywensi ya hao vangwa mrudina bebanukaya mimi vangwa mwenjezo za Abubakar ya hamba niwonesuka badi nzuani zenungo mashallah zende nro ngazendao mnajele zidumu zendendo namna ila rijomba Mwenyezi Mungu mfano ula uje hunu tena batijoka mrujomba nungo zendo na hii harumwensi ya hatu narudambe zenda hondro donc imaraia wa Komoro wandu wajuhambe ke mahakama hazina hamba banu ngenda hondro nzuani rahana ngazija shana mkera vimimi nsitowe mbaurongozi ya usababisha nambe eho endao nonda hu eho endao na inda hu tiwonesa hizo na hunda bonenda hiyo timonesani hizo ni anshio hunu bollo hunu bas zabaki hapo nyinyi ni mnende ajifanyilie ya hahe fikra halafu hautimizi ile swali la rarudi ni eshape lela Salami très bien Salami tizamba banu ya ukaha para wandu haruma manifestation ya amani kaja para wandu wende haruma bwana ushahidi woi yaliyo ne administration provisoire ya nzuani wonde aninkiwe mapesa ni Salami amba hayatoa ende arenge maraia harumwe miji ya henzuani wahondane mtamdu mwezi 15 ya Oktobru wonde anikwe mapesa ya ilie magari ende aba hizo wanu waje ya kuzoromba Mwenyezi Mungu
dokaye juge ulone dossier yampare ndia mwishilie amwambie izo ikawa ndo yani na daina salami hata yakahumnika mapesa ndia ringe wandu eketo mkini hauka hamande za kautsawa maana salami dafanyilwa perquisition baonehe kangu jondi hana buduki kazi jaundriha shaundriha iho barua za he ya Nations Unies na Union Africaine ezo mrusujo ka salami habe habaru wa Nations Unies habe habaru wa Union Africaine habe habaru wa Union Europeenne ndo nyinyi mziono harma internet izo neze pesa conviction za siho ha salami na buduki za kaudiha ngiabo na mkeradhi rambilaneza kweli wao wapasha wenza wao maore wabirindahu na bonga wandu wa hele jeshi wa waswili wahenda wafanya infiltration wanji arme dinamsamdu ewa wabirindahu ezabaki zonga zodo huja parce que ngara aminio kaya ngabo nongozi inji za jiri ambesezi kurubia wezo wa hapa bukasimu wantisipe mimi ngamwango parce que njelewa ukaya nsinao haba wantisipe banja kanzuani njakanzuani narelewendo nsina haba wantisipe nsina elema wala njakanzuani sheka mrungu elewa ukale jeshi la hatulisi swanzuani nsujwa bende avion avina medigabi rabilo ukawa mji wa msamdu ya Medina ikadrielwa ibalwa shawakati ala dhima aswaifanyishie kabajasi hata mru mzima na mneleze yabo baha ele jeshi la hatu wafanya hindo wakati huu yabo mrujo kahelewa ukae hazi yakawe hale jeshi lo iholo nsipi alela siho wandu wa urusho jarambilo kawa renge vedeti ngwa maore yabo ifanyishia ukijafanyishia donc nsina ujwani ndo jumabo shamfikiri hama izo nsiyo waondo wajuladi mwarambi eza jiri hindri hata batusi wa mru mzima abo ratojwe banze bunduke mnikando eza baki izo nga mjodo jarzi munde harma dossier السلام عليكم. عليكم السلام. سليمان إبراهيم من جبل FM من أرمى إنترنت. ولسؤال الله عنا نزون وزيسي هرمان فواه محكمة إننا نزون إسرائيل. إبا بنا بحي ننجو نبيدي أو كنا مجوي كنا داو كنا تابو مجوي ديا يعني يتهي أفوكا حتى أمين كنا زن وزنجو جونا نشاور هوليوم ورنسوان كنا نزلوا كتلونا سامبي. إذا هذيك سوي فنشينا من الكون ديا يا لازم leo hurenge dossier ya gouverneur di Salami sanani juu ebe banu hakika ukana leo mru ya shitakiwa ngabo twama ya ukana zenongoga joinda taziwa swidi hao banu dutsuka ngaridungao banu nena mna lazimi ifanywa haingeza mwele swala la Kasimu iba waba hainu kututia ajali ya vili wala ruwahe mahakama walohunu ya ukana wamba kwa tufanya hazi kwa taharoro jina tena wajua waramplasi watena sida usubuti nambia mtu wa ajali yote nde roli ya hangu amesemo tsamba ajali hizo nambao natura nsuzamba luonesa zetambwika wonga minizo ngamzihundo ibakisha ukaya eske bonzamba we namna ino yabonge onesa uko waroko tufanya haza untu amini amujwa mabesengo ifanyao avec rigueur ngo ifanyao hajitihadi shansu aminu kabumra josubuta ambe kwa tufanye hazi na mekatibe ha demande ya liberté ngamjibulo iharalo ekatsendo chambre d'accusation ngo ni haraza awozira na hamba yabo hazinge fanyishi hao sheba kisha ukaya nyinyi maraya wa Komoro nyoti pia hedi mrugene fikra ya hahe uharume mahkama ya hensi ya hatu na mkeradi tike mimi de joka ujanto we kalima la hamba uka yawe mahakama yawe ya sisi yawe ya heza nyonti pia heri mru ngenale kalima la hai bal hata rais wa daula ngenale kalima la hai harbe mahkama nsina ujanjibule swala hilo ni tilo harme piège au kayabo ao no esko nganzo wandu watsendo mahkama wa kensi ngabamba ukaya kaire ya mwishiliza no muyi rahna mahkama mema shayo yosihirumie nadi haruma affaire civile wayimru ya hula ya tulivre wakati wastahiki ya hajamba kut botoshinda wan livre nrejeze mbenro hangu ya la mapesa na unika unihulize wayimru ya para ya tushindo liba enda shitaki bahola ya ilwao ya jamba kurantu tishitaki bela mbenro ho tsainu abugabo na ndenge mbenro hangurizie hula shikazi ya daraja ukamruha rema ekazi ya daraja ukamruha mba hebi
ikaja daraja mramba haraba haumrede hata hambange korompi habeho mahakama yoke doja ekansi wandu ambavo naruwafikiano tifenjao bunge lazima ndia hukumlwa ye mahakama ambe shetendo shilaha shifanya haukaja shifanya shakarna ujuara rimrenge hunu rambe ya bokeri wafikiane rifanya ngo kada wa imma ngandori tidiwaze context zenongozi ni kaondo zijirio banunga si haruma effervescence politique ikao haini mrutudunga fikra fulani ya hezi yawe mwanadamu huo ile soit à mettre hors jeu soit mettre au trou parce que nganzao namna boko le chien aboie la caravane passe na mtodo hamba singarenda donc ze pratique zilio za he zenongoza ezi na opposition na wandu walona ezi wamba usijao kairiti keja uneke na msifenja una refenja hizo zo nika wandu walone fursa ye bahati ya ukawarumie mvu za ezi mono mbari ushahidi Rais Sambi hatofungwa ni secrétaire général mon ministère de l'intérieur ya mwe hansi mezi miraru na nsihu za prison basensu yamba hamfungua yani usiku yakamfungia kirtasi hamwere ya usiku huo haja hamfungua karja parojo ka hamfungua timpaka rendo mahakama da baraka ujoka ai wala usiku kadha wala ri towa kirtasiri kaza kifuzila mwenjao na mwonawe namna yezi koenda Netrumeli swala langu tuanza manaze halizo zindi ya serikali ngombe kana iklia wahao hajirande baadhi ya hao ngombe kana hajirande baada nsuzi njia tuone hane magarde korwahe ende ha batsami na mnirenge na baadhi ya hao ngombe kana hawapara hambana mjemni renge mala ni fulani alija onesa kana wakana bunduki za nkuli tsu na zingokozo yakanizondo zikana salami malani akaya yewa alafuna zindu za helio za he lebalino donc mimi sikanzambe kana wende mudai hakiwae eze ngoizo kweli haundabo yaba sainu holio ndovani salami alio sharia ngashiruhusuo ya wehansi wa administrateur wakati kaura mahakama haikaja fanshi amba kange wena itondo fulani hau makam handani harumwe dossier loni bola tabujuban dossier yinu njawona mbabahanu wazima yaone sauka gouverneur Salami wakati akawaretewa haundi hana shononde atuze bunduki njabaona abamwanzo ni haraye ni hane ya ukaya Dr. Salami kajaundi hana bunduki sindo maretewa hahe wala tindo hahe wala tindo biro wala tindo hahe uno kabange na daho hunga zija njashinda na hunda mba alama ya ukahazingarwa na shombo armu blanche hau armu afe nja iwona timambia nukaya shehindu shaundi ho hahe nswe perquisition da fanshiha izo barua zanzishiwa Union Africaine zanzishiwa Nations Unies zanzishiwa Union Européenne na izo barua hizo kabla ujadazasi ho bali hizo atarmaza telefoni za hanyo mziwono wakaenda kinyume na referendum yakau upangwa ijendevo nsijubani donc hajirande au hajaharengwa Dr. Salame kama sheria onro hata hafanya video yakaonesa ukao wandu ambao katitawa izo ndo abungami haruma shesi wa shanzuani parce que ngam narlinde anketi hise haukau kweli izo zakautsawa ikautsawa ike Salami afanye hama sambi wandu wado hamba ukaa sambi hebi sambi haraba hakorompewa shana toba kula arike hunurike numkaba wajo sirudamba hebi vai hambanga mjo wandu wafanya nizofanya no sambia tije hata sambia hambanga mjo nje ni hane shetu aisho haja hafungwa ngarinda orjeri wona kabanu yoketsoto shama kama wambo hibi encore faudrait-il utoneze alama zone soka kweli ti hibi ngeni fungwa ngazilindaro
salamie pression ya kaya na trawenza hema ore bambe soka tiyo jokai ruhusu ndo bala kweli ende arme wanruwala vai hamba njaroha banu ngamtsungo ndo titrawa na minga mibanu ntsuroha banu izo kweli kamsoshela nai yende anambia ukaya hapara wanru homboka ngami banu fulani ya mama nao ka woti mru yakana fikra ya ukajuhe hata wensi ya donc ezajiri ngujuhende ndia azijibu sawa nasi sonsi pia kama haparane mahakama lazima mrende ajibu zenogika ono mratumira ukahazifanya hiyo ndio arma normalite ya maisha ya heni mzima ndasi. mi ngeni na swala mtitaka ya arma intervention ya Dr. Salami kabla ija zingara haune saukaya ngena tsihuzinji kajati ya mduwahi mtsamdu takriban tsiushirin kajati ya mduwahi mtsamdu harume declaration enchuilawiyo kamchu yeshela nai hazingara mtsamdu jonzali juwe maelezo ya haso yabonga bozinji zambishi ya harmai hadithi hiyo parce que ikawone si haukaya Salami haka arme wanru msirjua juma mtamu yuzo zambishi hata na mzishia yabundo bami akahamba ukaya mimi mina muda mwinji njenda ho mjini mtamdu shaka jaka hamba ukaka jaka ho mjini mtamdu parce que mwezi 14 mshe mwezi 15 yu halala mtamdu izo hazamba uka mwezi 14 mshe mwezi 15 yakoninde manifestation fanyishe mtamdu halala mtamdu dans l'optique ya ukawala wandu waparwa wajarma manifestation ikawaja yake harma letango hilo nango jokenge hendoro hamahala yaje yabujokana na fijo ambese unsujua donc halala humjini mtamdu ili yajende harma ye manifestation hii yimkini haukaya ila manifestation kijafanyishiha hezajiri za hizo bunduki za kawalisiwa hiyo shaye haka humjini mtamdu wakati huo iho ndiho yarongolea hamba ukawambuka titawa miminga mibanu na iho ndiho ya kaurengwa ne PGN baada ya wambio ganga mibahanu fulani yabo woti mrika au hadhumani ya ukaya juu ya trawe amfikiri nsujua shanga mlekezo ukaya mru ya sahao nele jeshi ya wamboka almuradiban minga mihunu yardia opera basabu minga mibahanu fulani yabambe si woti mraka hata on a question mbili on est souffle à la fin j'en jouer oliho hamba ka gouverneur ha reconnaître ka kanza shangiri manifestation pacifique sera droit estime ka ni za dojiri yabo aniza dojiri même si déraper nazimrande soit coupable soit responsable ni donc kinishi haya rohe endam harmonie hadisimi ka hashangiri manifestation zijaza ngo débordé kati ni responsable ni coupable et quand il y a responsabilité bah est-ce qu'il y a un rapport avec les chefs d'accusation za police donc question ya vili c'était quoi voilà moi c'est dossier nga songo multiplier au mahakama hiyo dossiers lourds za disaranzi ndemiro atula kula hata zekulu hata za suluhu kata dossier kao iregle wa bahari kutina uhara ukadokili au final zinongozi zibakle wa zinongozi mahakama vile akibakle oliho za dossier katongo atokoji yatasema dwazi Mohamed Sufu na umra parolisa mtume alayhi salam suala hamusa suala basi la hamwambia ukaa kahumjibu amamba kake jake ya usale sualange mjingara hana ya uzisiwa bimaana ukaya yabo wewe wanusale suala hilo ngawe na nusu ya hile jawabu shambe sana nunikele jawabu ila adunga ndukaya zaferi zijimultiplier si uhambia ukabanga sarama contexte politique kaungio ardu yonziro base contexte inu amdhani base inde atongeza babulwaze enquête multiple ikawa wakati mimi hunukabine hangu hata unziane kama na mnimo jusokeba sawa nena mna wajusale suala ezino dossier kaunga joka wasuliba hanu au zino dossier za circonstance haini wakati ni bumbaze dossier zino mtungodo amba ke politiki irenge fumbuji njira hani juridique hawe judiciaire
noti hanongo zinji ndizo ekawende hukansi ngosomo dossier nzima bantu bonloni izo ngabi kaukansi ngosomo ze dossier zino juriste ulio na vision juridique bahi katina vision politique hayo ya mruwa niliomba bahanu chamru juriste yalio indépendant d'esprit ya somao dossier bahi wakati mrajo katante yambehoka ebanu yeshilio banu shauruhusu yambarire nge dossier ramba ngaribwa wa enquête ye Henry wonde juriste kao nge animene curiosité ya utahaya jue banu kweliza ngozinu ebanu ngazidunga nao na ndungo fulani kaundo zambao huzamba abuka ze chef d'inculpation za vumbulwa engeto mkini hoka gouverneur Salami boya paroandu nge na fumvu yeze chef d'inculpation izo ngazidunga na onlo suala mimi sijo hambauka ekahendo rengwa fungu ze chef d'inculpation ambese katsulunga na badi nekaba ja elema nyirwa jina iwone saukaya vanurilio banu rahamba kajaundi hana mbendo fulani eka au fil du temps vende baundi wakashe wala hapanga wandu hawanika zombo hauhondi hana zombo yazia mahala upande wambani shekari toba kibandilio karja evolue harmwe dossier ino ikatinda vanurilio yabo ze chef d'inculpation za vumbulwa amjo subutina bekatsulungana nezenongo ikawo do yaladhimu ya reproche wabo ya para wandu haruma manifestation sijuelewa ikabo yambana kwa manifestation babalwa nzia wamba uka upara wandu wajo banzia yo sijuelewa sheka hambana bake manifestation politique baja badiswa mizinga kajondi hana mzinga kabati mri amba hamnika mzinga kaja saidia badiswa mizinga hoja amba ukaya ha detene arme afe deja hoto amba si detene arme afe wallahi abo mhono wangu amba uisiha rangu yode detention do ka mhono uisiha shansi na ujua ni akwizewa na ukazi detene arme afe na abo mhono ni hangu hata njonde hana nzima donc hizo narilinde riwone namne kaundo yanke tijo ka evolue shaha utimize la suala la haho